हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाले हैं कि जो बरे-आज़म यूरोप और बरे-आज़म एशिया दोनों में आबाद है। ये मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरती, तारीखी विरसे और मुनफरिद सकाफत के लिए मशहूर है। इस मुल्क की पहचान सिर्फ इसकी जुग्राफियाई खूबसूरती या तारीखी अहमियत नहीं है, यहाँ की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ दुनिया भर में फेमस हैं। ये मुल्क न सिर्फ टूरिस्ट के लिए कशिश रखता है बल्कि अपनी नाइट लाइफ और माशरती आज़ादी के सबब भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ की जिस्म फरोशी जैसी सरगर्मियाँ टूरिस्ट के लिए हैरत का बाइस हैं। तो चलिए जानते हैं इस खूबसूरत तरीन मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी मंजिल की तलाश में हैं जो गहरी तारीख, शानदार मनाजिर, मुतहर्रिक सकाफत और खुशामदीद कहने वाले मेहमान नवाज लोगों की सरजमीन हो और वो भी सस्ती कीमत पर, तो ये मुल्क आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह होगी। इस खूबसूरत तरीन मुल्क को दुनिया जॉर्जिया के नाम से जानती है। जरा तसव्वुर करें कि आप कफकाज के अजीम पहाड़ों में घूम रहे हों, सदियों पुरानी वाइनरी में शराब का जायका चख रहे हों और तिबलिसी शहर की गलियों में माजी की यादों में खोर रहे हों, जहां कदीम और जदीद जिंदगी हैरत अंगेज हम आहंगी के साथ मिलती हो। इस मुनफरिद मुल्क के पास पेश करने के लिए बहुत कुछ है जो आपको हैरत ज़दा कर देगा। जॉर्जिया का कुल रकबा तकरीबन 69,700 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 121वें नंबर पर मौजूद है। इसकी जुग्राफियाई पोजीशन भी काफ़ी अलग है क्योंकि ये कफकाज के पहाड़ों के दामन में बसा हुआ है और इसका शुमार यूरोप और एशिया दोनों बरे-आज़मों में किया जाता है। जॉर्जिया के पड़ोसी ममालिक में रूस, तुर्की, आर्मेनिया और आज़रबाईजान जैसे ममालिक मौजूद हैं। मगरिब में जॉर्जिया की सरहद बहरे अस्वद से भी मिलती है। जॉर्जिया की कुल आबादी तकरीबन 3.7 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। बात जॉर्जिया के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो तिबलिसी सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है जो अपने तारीखी मुकामात, खूबसूरत फने तामीर और गर्म माहौल के लिए जाना जाता है। जॉर्जिया की तारीख की बात करें तो जॉर्जिया एक कौम के तौर पर अपने क़याम के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना किया है। बाज़ंतीनी सल्तनत से लेकर रूसी कंट्रोल तक हर लम्हा जॉर्जिया की मौजूदा शक्ल को तश्कील देने में मददगार साबित हुआ है। इस मुल्क का विजिट वक्त के एक सफर की तरह है। कदीम जमाने में एब्रिया और कोल्ची की रियासतें इस खित्ते पर हावी थीं। कोल्ची खास तौर पर यूनानी देवमालाई कहानियों में एक अहम मुकाम रखता है। जेसन और आर्गोनाट्स की गोल्डन फ्लैग्स की तलाश जो यूनानी कहानियों में बयान की गई है इस खित्ते से ही मुंसलिक है। ये तसव्वुर हैरत अंगेज है कि ये एक अफसानवी कहानियाँ जॉर्जिया की जमीन से जुड़ी हुई हैं जो इस खित्ते की दौलत और असर और रसूख को जाहिर करती हैं। जॉर्जिया अपनी मशहूर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग खुश इखलाक हैं और इनके खाने की सकाफत दिलों को जीत लेती है। जॉर्जियन खाने की रिवायत सादा लेकिन मजेदार है जो मुकामी अज्जा से भरपूर फायदा उठाती है। यहाँ के खाने का अंदाज खास तौर पर रिवायती खानों के गिर्द सजाई गई दावतें जॉर्जियन सकाफत का एक अहम हिस्सा है। शराब बनाने की इनकी रिवायत जिसे 8,000 साल पुरानी कहा जाता है आलमी तौर पर मशहूर है। जॉर्जियन वाइन मेकिंग का अमल जिसमें कदीम तकनीकों को बरकरार रखा जाता है। जॉर्जिया की सकाफत का एक और मुनफरिद पहलू इनके रिवायती रक्स और मौसीकी में झलकता है। जॉर्जियन रक्स न सिर्फ एक तफरीही अमल है बल्कि इनके तारीखी विरसे और सकाफती रिवायात की भी नुमाइंदगी करता है। मुख्तलिफ मौक़े जैसे शादियों, कौमी त्योहारों और जश्न के दौरान जॉर्जियन लोग अपनी सकाफत के इन पहलुओं को जिंदा रखते हैं। म्यूजिक भी जॉर्जिया के लोगों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इनके लोकगीत जो अक्सर हुब्बुल वतनी और मोहब्बत के मौज़ूआत पर मबनी होते हैं न सिर्फ इनके जज्बात बल्कि इनकी इज्तमाई शनाख्त को भी जाहिर करते हैं। किसी जॉर्जियन त्यौहार में शिरकत करना न सिर्फ एक तफरीही तजर्बा है बल्कि ये इनके सकाफती विरसे को करीब से समझने का मौका भी है। जॉर्जिया की कौमी जुबान जॉर्जियन है जो एक मुनफरिद रस्मुल खत में लिखी जाती है और दुनिया की
قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ مذہب کے لحاظ سے جارجیا کی اکثریت مشرقی آرتھوڈکس عیسائیت کی پیروکار ہے، جو ملک کی ثقافت اور روایات پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جارجیا کے لوگوں کو بہت زیادہ مذہبی کہا جاتا ہے اور یہ اپنے مذہبی تہواروں کو بھی بڑے شوق سے مناتے ہیں۔ جارجیا کو قدرت نے بے پناہ حسن سے نوازا ہے۔ یہاں کے سرسبز و شاداب وادیاں، بلند و بالا قفقاز کے پہاڑ اور صاف شفاف جھیلیں دنیا بھر کے ٹورسٹ کو اپنی جانب کھینچ لاتے ہیں۔ قفقاز کے پہاڑ قدرتی خوبصورتی کا شاہکار ہیں اور ہائکنگ اور کوہ پیمائی کے لیے بہترین مقام ہیں۔ بحر اسود کی بیچز دھوپ، ریت اور سکون کے متلاشی ٹورسٹ کے لیے جنت کہلاتے ہیں۔ جارجیا کے لوگ اپنی مہمان نوازی اور دوستانہ رویے کے لیے مشہور تو ہیں، لیکن ان کا طرز زندگی روایتی اور جدت کا حسین ملاپ ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر زراعت اور شراب سازی سے منسلک ہیں۔ بات جارجیا کی خوبصورت ترین لڑکیوں کی جائے تو یہاں کی لڑکیاں اپنی خوبصورتی اور دلکشی کے معاملے میں دنیا بھر میں فیمس ہیں۔ ان کے چہرے کے نقوش، قدرتی حسن اور دلکش شخصیت ہر کسی کو متاثر کر دیتی ہے۔ دیکھنے والے پہلی نظر میں ہی ان پر دل ہار بیٹھتے ہیں۔ جارجین لڑکیوں کا انداز روایتی اور جدید فیشن کا ملاپ ہے۔ جارجین لڑکیاں اپنی ثقافت اور روایات سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن جدید دنیا کے ساتھ بھی قدم سے قدم ملا کر چلتی ہیں، اور بہت سی جارجین لڑکیاں ہائیلی ایجوکیٹڈ اور باصلاحیت مانی جاتی ہیں۔ جارجیا کی نائٹ لائف خاص طور پر تبلیسی شہر میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ یہاں کے کلبز، بارز اور کیفیز دنیا بھر کے مشہور ٹورسٹ مقامات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ باسیانی کلب دنیا کے بہترین انڈر گراؤنڈ کلب میں سے ایک ہے۔ رات کے وقت تبلیسی کی سڑکیں موسیقی اور روشنیوں سے جگمگاتی ہیں، جہاں لوگ میوزک اور ڈانس کا مزہ اٹھاتے ہیں۔ جارجیا میں جسم فروشی قانونی نہیں ہے، لیکن یہ ٹورسٹ انڈسٹری کا ایک غیر رسمی حصہ بن چکی ہے۔ تبلیسی اور باتومی شہر میں اس طرح کی سرگرمیاں سب سے زیادہ ہیں، جہاں ٹورسٹ اس پہلو میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ دوستو، جارجیا رہنے کے لحاظ سے زیادہ مہنگا نہیں ہے۔ تبلیسی شہر میں ایک بیڈ روم اپارٹمنٹ کا کرایہ تقریباً $300 سے $500 ماہانہ ہے۔ کھانے پینے کے اخراجات بھی مناسب ہیں، اور اگر آپ گھر پر کھانا بناتے ہیں تو ماہانہ تقریباً $200 سے $300 کا خرچ آتا ہے۔ باہر کھانے کی صورت میں ایک ریسٹورنٹ میں کھانے کا خرچ $5 سے $15 کے درمیان ہو سکتا ہے۔ جارجیا کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم بھی کافی سستا ہے۔ تبلیسی کے میٹرو اور بسز کے کرائے صرف 20 سنٹ ہیں، جبکہ ٹیکسی کا ایک مختصر سفر $2 سے $5 میں کیا جا سکتا ہے۔ جارجیا میں گھومنے کے لیے چند مشہور مقامات میں تبلیسی کا پرانا شہر، قفقاز کے پہاڑ اور سوانٹی کے تاریخی دیہات شامل ہیں۔ ہر مقام پر جارجیا قدرتی حسن اور تاریخی ورثے کا آئینہ دار ہے۔ دوستو، جارجیا ایک ایسا ملک ہے جہاں قدرتی خوبصورتی، تاریخی ورثہ اور متحرک ثقافت سب کچھ ایک جگہ پر نظر آتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں، نائٹ لائف اور آزادانہ معاشرتی ماحول اس ملک کو مزید دلچسپ بناتے ہیں۔ اگر آپ قدرتی حسن، تاریخی مقامات یا انٹرٹینمنٹ والی زندگی کے متلاشی ہیں تو جارجیا ملک آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو جارجیا ملک؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔